मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का तीसरा रोज़ है, वेडनेसडे का रोज़ है। कल आपने जैसे कि देखा हमारा स्पेशल प्रोग्राम था 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, और उस दिन हमने जो है वो गैप दिया था एतमाद ऑनलाइन के सेगमेंट को। लेकिन आज एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट हमारे साथ मौजूद है और एतमाद ऑनलाइन के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। और जैसे कि कल का गैप हुआ था तो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एतमाद ऑनलाइन की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो मैसेजेस किए हैं, यूट्यूब पर मैसेजेस किए हैं इनके चैनल के ऊपर, और दीगर बहुत ऐसी जो है वेबसाइट्स हैं जिन पे एतमाद ऑनलाइन से कांटेक्ट किया गया है। क्योंकि एक दिन के गैप के अंदर हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है एतमाद ऑनलाइन के हवाले से। और जिस तरीके से हम आपको एतमाद ऑनलाइन के बारे में बता रहे होते हैं या ब्रीफ कर रहे होते हैं एतमाद ऑनलाइन के बारे में, तो वो तमाम चीज़ें यही होती हैं कि आप लोग के लिए एतमाद ऑनलाइन की वर्किंग क्या क्या है और आप लोग एतमाद ऑनलाइन के साथ काम करके कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम उन तमाम लोगों को जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। एज थ्रू इनके मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोगों के जहनों में क्या क्या सवालात हैं एतमाद ऑनलाइन के बारे में, और जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन जो है उन तमाम सवालों पर रोशनी डालता रहेगा तो मैं समझती हूँ कि आप लोग के मसाइल जो है वो हल होते जाएंगे। यानी जो जो खदशात आपके जहनों में हैं वो यहाँ पर बैठ कर जो है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एज़ यूजुअल हैं जनरल मैनेजर और एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। इनायत, कल का गैप था लेकिन देखा कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस गैप के अंदर। बड़ी कहते हैं ना ह्यूज तादाद में लोगों ने मैसेजेस किए, और जैसे कि वो मैसेजेस मुझे भी मौसूल हुए कि लोगों के क्या क्या खदशात हैं माइंड के अंदर, क्या क्या सवालात हैं। तो आज उन सवालात को कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट कर सकें प्रोग्राम के अंदर, लोगों को उनके सवालात के जवाबात हम दोनों बैठ के यहाँ पर दे सकें। तो सबसे पहले तो मोहम्मद शहजाद अब्बासी ने सवाल किया है। वो जो हम बात कर रहे होते थे कि कराची के अंदर तो फ्रेंचाइज हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि बलूचिस्तान का उस दिन फ्रेंचाइजर आया था, उसने भी काफ़ी डिटेल में बताया कि एतमाद ऑनलाइन ने 3 दिन के अंदर कैसे जो है वर्किंग करके दूसरे शहर के अंदर फ्रेंचाइज ओपन करके दी। हालांकि हब जो है वो एक बहुत ही पसमानदा इलाका है, छोटा इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी एतमाद ऑनलाइन ने जो है वो बढ़ चढ़ कर काम किया और 3 दिन के अंदर वहाँ पर उसको ग्रॉसरी स्टोर खोल के दिया। तो अगर उसने कहा है कि अगर मैं जामशोरों में ओपन करना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखें, जब हमने एतमाद ऑनलाइन स्टार्ट किया था कराची के अंदर, तो जब लोगों ने देखा कि हम क्या फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों ने बहुत अप्रोच किया हमें ऑल ओवर पाकिस्तान से, हर सूबे से, हर शहर से, चाहे वो हब जैसा छोटा शहर हो या फिर हैदराबाद, लाड़काना, सखर जैसा कोई बड़ा शहर हो। वहाँ से लोगों ने अप्रोच किया और हमें कहा कि आप आएँ, हमारे पास भी फ्रेंचाइज़ ओपन करें। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वही है कि कारोबार कैसे करें ये यहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कराची से सप्लाई होती हैं, फिर वहाँ की सप्लाईज़ को देखते हुए लोग बहुत परेशान रहते थे और कर नहीं पाते थे उस चीज़ को। जब एतमाद ऑनलाइन ने स्टार्ट किया तो लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। हम पहले कराची के अंदर हमने अपना सेटअप ऑन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे स्टोर्स के साथ कराची के हर कोने में अवेलेबल हैं। फिर हमने सोचा कि हम अब मूव ऑन करते हैं दीगर शहरों और सूबों के अंदर, तो हमने हब के अंदर अपनी फ्रेंचाइज़ ऑन की ताकि हब के लोग जो इस चीज़ से बहुत कोसों दूर हैं उनके लिए ये फैसिलिटी मुहैया की जाए और वहाँ के फ्रेंचाइजी को भी ईजी रखा जाए और उसकी आवाम को भी वहाँ बेनिफिट दिया जाए। इसी तरह जैसे जामशोरों का सवाल आया तो जामशोरों के अंदर भी अब लोग अपनी फ्रेंचाइज़ ओपन कर सकते हैं। हमने हैदराबाद ऑन कर दिया है और हमने हैदराबाद की फ्रेंचाइज़ को बुक करना शुरू कर दिया है। अच्छा। इसी तरह हम जामशोरों को भी, जाहिर सी बात है जामशोरों नियरेस्ट सिटी है हैदराबाद के, तो जामशोरों के अंदर भी आप इजीली अपनी फ्रेंचाइज़ ऑन कर सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, वही तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो कि एतमाद ऑनलाइन कराची के अंदर दे रहा है, वही सारी फैसिलिटीज़ जामशोरों के अंदर भी देगा। उसी तरह फ्रेंचाइजी को फैसिलिटेट करेगा, उसी तरह फ्रेंचाइजी की सप्लाईज़ को, उसकी अकाउंट्स को, उसकी सॉफ्टवेयर को, तमाम चीज़ों को मेंटेन रख के चलेगा ताकि फ्रेंचाइजी ईजीली अपना कारोबार कर सके। यानी ईजी वे टू गो ये है कि आप खोल सकते हैं फ्रेंचाइज दीगर शहरों में भी, और एतमाद ऑनलाइन वो आपके लिए मदद करेगा और आपके लिए खड़ा होगा। ठीक है, ये इजी जो है उनका आंसर हो सकता है कि आप लोग अगर कहीं और किसी और शहर में जो है वो फ्रेंचाइज ओपन करना चाह रहे हैं तो एतमाद ऑनलाइन से आप बिल्कुल रुजू कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शहजाद अब्बासी साहब को उनका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और हम ऐसा करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है ना उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कि भाई हम आपके नंबर पर जो है वो कॉल्स करें
لیکن کالز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. فیصل تورب خان نے جو ہے یہ شکایت کی ہے کہ بھائی ہم کالز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کالز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. کیوں؟ دیکھیں میں اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا پروسیجر بتا دوں کہ کال کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور میں آج نمبر وربلی بھی بتا دیتا ہوں. 0348113434 یہ ہمارا UN نمبر ہے. اس کے اوپر ہر وقت 24/7 ہماری کال سینٹر ایکٹیو ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اس نمبر کے اوپر کال کرتے ہیں تو وہاں سے ایک جو آواز آگے سے آپ کو سنائی دیتی ہے وہ 3 سے 4 ایکسٹینشنز آپ کو بتاتی ہے. لائک ایکسٹینشن 1 ہے کہ آپ نے آرڈر بک کرنا ہے تو 1 دبائیں, اگر آپ نے فرنچائز کی معلومات لینی ہے تو 2 دبائیں, اگر آپ نے لائل کلائنٹ بننا ہے تو 3 دبائیں. اسی طرح کے 5 سے 6 ایکسٹینشنز ہیں. تو آپ نے جو چیز آپ کو معلومات لینی ہے, آرڈر بک کرانا ہے یا پھر آپ نے فرنچائز کی معلومات لینی ہے تو وہ ایکسٹینشن آپ نے ملانا ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ ایکسٹینشن ملاتے ہیں اس کے بعد آپ کی کال ہمارے پاس ڈراپ ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ لوگ اس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. جو فرسٹ اویلیبل ہوتا ہے اس کے پاس وہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے. تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ برائے کرم جیسے آپ ہمارے نمبر پہ کال کرتے ہیں اس کے بعد اپنا جو ایکسٹینشن جو معلومات آپ کو چاہیے وہ پورا آپ IVR سنیں گے اور اس میں جو ایکسٹینشن آپ کو چاہیے وہ ایکسٹینشن آپ ڈائل کریں گے تو ہمارے کال سینٹر پہ کال ڈراپ ہوگی آپ کی. اچھا, مطلب مائٹ بھی پاسبل ہے کہ لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے جو ہے کال ملانے میں. تو یہ جو عنایت پروسیجر بتایا اس کو فالو کریں اور پھر آپ اعتماد آن لائن کی فرنچائز پہ کال کر سکتے ہیں اور وہاں پر جو ہے کال سینٹر پہ کال کر سکتے ہیں. وہاں پر بہت بڑی ٹیم ان کی بیٹھی ہوئی ہے, وہ آپ کی کال ضرور موصول کرے گی. اچھا, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ساحر اریان ہے, خورشید علی ہے, محمود اسلم ہے, محمد فیضان ریاض ہیں, ان سب نے ڈیٹیلز مانگی ہے کہ ہم فرنچائز کو کس طریقے سے اون کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی فرنچائز کو اوپن کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں, بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹڈ ہونے کے میسیجز آ رہے ہیں, تو کس طریقے سے اپروچ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس کو پوری طرح ایکسپلین تو نہیں کر پاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ہمارے UN نمبر پہ کال کریں, ہمارے آفس تشریف لائیں, مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, ہماری پوری ٹیم سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو پوری بریف پریزنٹیشن اس کے اوپر دی جائے گی, پوری فیزیبلٹی سمجھائی جائے گی تاکہ آپ کے لیے ایزی اور یہ بتایا جائے گا کہ کاروبار ہوتا کیسے ہے, تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ایزی ہو جائیں گی. میں اس میں صرف شارٹلی اتنا بتانا چاہوں گا کہ اعتماد آن لائن نے لوگوں کو اور اپنے ملک کی عوام کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا, اتنی فیسلٹیز دے دیں, اتنے بینیفٹس دے دیے کہ اب کاروبار کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں, جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس لمیٹڈ سرمایہ ہے یا جن کے پاس سرمایہ ہے وہ کاروبار کر نہیں سکتے, ان سب لوگوں کے لیے اعتماد آن لائن اویلیبل ہے. آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہم آپ کو سکھائیں گے کاروبار کرنا اور آپ کا کاروبار آپ کو کھڑا کر کے دیں گے. بہت ایزی اور بہت منیمم انویسٹمنٹ کے اوپر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے, جس میں ٹوٹلی سپورٹ آپ کو اعتماد آن لائن کر رہا ہوگا, چاہے وہ سپلائی چین ہو, دکان کی سیل ہو. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اعتماد آن لائن کمٹمنٹ کر رہا ہے, جو اگر کوئی بھی آن لائن کا سسٹم لے کے کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ یہ کمٹمنٹ آپ سے کوئی بھی نہیں کر رہا کہ ہم آپ کی چیز کو بکوا کے دیں گے. اعتماد آن لائن نے سب سے بڑی کمٹمنٹ یہی کی ہے کہ اپنی مارکیٹنگ کے تھرو, اپنی ایکسپرٹیز کے تھرو, اپنی ٹیم کے تھرو آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے, آپ نے جو شیلف پہ اپنا پروڈکٹ رکھا ہوا ہے, اس کو اعتماد آن لائن آپ کو بکوا کے دے گا اور یہ گارنٹی کرے گا کہ آپ کا بزنس پروفٹ کے اندر چلے. بالکل ایسا ہی ہے. عنایت نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ وہ صرف آپ کو کاروبار کھڑا کر کے نہیں دے رہا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے لائل کلائنٹس بھی بنا کے دے گا اور مارکیٹنگ بھی کر کے دے گا. یعنی صرف آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک شاپ میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ وہاں پر پراپر کام کیا جائے گا. تمام چیزوں کو, اسٹریٹجیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پراپر طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں. تو جو لوگ گھبرا رہے ہیں, جو لوگ ڈر رہے ہیں, ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. وہ ڈائریکٹ آفس چلے جائیں, عنایت سے مل لیں, وہاں پہ ان کی پوری ٹیم ہے, ان سے ملیں, ان سے رجوع کریں, تو آپ لوگ بڑے سیٹسفائی ہو کے نکلیں گے. اچھا, ان کی فرنچائز کیسے اوپن کی جا سکتی ہے اور فرنچائز کا کیا طریقہ کار ہے, اس حوالے سے ایک پیکج بھی تیار کیا گیا ہے, وہ بھی دیکھے گا. اعتماد آن لائن کہتے ہیں کچھ بڑا سوچیے. ہوم ڈیلیوری یعنی بڑی کنوینئنس, موبائل ایپ پر شاپنگ یعنی بڑی سہولت, پورے سال ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی بڑی بچت. اعتماد آن لائن کچھ بڑا سوچیے. ایک مکمل سپر سٹور, کم ریٹ اور اعلیٰ کوالٹی پروڈکٹس کی گارنٹی کے ساتھ گھر بھر کے لیے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ایک ہی چھت تلے. گروسری, فوڈ آئٹمز,
मदर एंड बेबी केयर, हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर। एतमाद ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स। एतमाद ऑनलाइन ग्रोसरी की वेबसाइट पर जाएं या एतमाद ऑनलाइन की ऐप डाउनलोड करें या कॉल करें और अभी ऑर्डर प्लेस करें 0348 111 3434 और घर बैठे ऑर्डर रिसीव करें। एतमाद ऑनलाइन, सस्ता नहीं बहुत सस्ता। नाज़रीन, आपने फ्रेंचाइज का पैकेज देखा, जिस तरीके तमाम प्रोसीजर उसमें ब्रीफ किया हुआ है कि एतमाद ऑनलाइन की कौन कौन से प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए आप फ्रेंचाइज को ओन कर सकते हैं। इनायत से और भी बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद है, वो भी प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे और लोगों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए और प्रोग्राम के थ्रू आउट हम उसी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग डिटेल्स पूछ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कराची के अंदर और कौन कौन से एरियाज़ के अंदर हम शॉप्स ओपन कर सकते हैं एतमाद ऑनलाइन की। और बहुत सारे लोगों ने एतमाद की तरह मैंने देखा कि एतमाद की तरफ बड़ा मुतवज्जह हो रहे हैं। और इनायत, अगर मैं बात करूँ कराची की सिर्फ, तो कराची में तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट देखा ही देखा, लेकिन अभी मैं मैसेजेस पढ़ रही थी ब्रेक पर भी जाते वक्त, तो मैंने देखा कि सखर, नवाबशाह, दादू और दीगर इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि हम इंटीरियर सिंध के अंदर जो है वो कहाँ फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं और एतमाद ऑनलाइन हमारी कितनी मदद करेगा। तो सबसे पहले तो शॉर्ट हम इस पर भी जो है रोशनी डाल देते हैं, ये भी बताते हैं। और साथ ही साथ हमें जो है बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। अशफाक मुगल ने जैसे मैसेज किया कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होनी चाहिए तमाम प्रोसीजर के लिए। और दूसरी तरफ साहिर अरियान ने भी मैसेज किया, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू गेट योर फ्रेंचाइज। नादिया सुहेल ने कहा है, हाउ कैन वी स्टार्ट बिजनेस विद एतमाद ऑनलाइन। तो लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जो है यानी सरमाए को लगाया जा सकता है और कितना सरमाया जो है वो एतमाद ऑनलाइन के पास जो है वो पे करके आप अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जैसे जितने लोगों ने जहाँ से भी मैसेजेस किए हैं वो वहाँ अपनी फ्रेंचाइज़ को इजीली ओपन करना चाहते हैं। लोगों को यही आसानी चाहिए थी जो एतमाद ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब लोग अपने छोटे छोटे शहरों के अंदर भी अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, वहाँ की आवाम को फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स देना चाहते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स उन लोगों के लिए भी हैं, वो आएँ, हमसे रब्ता करें और अपनी फ्रेंचाइज़ को हासिल करें। जहाँ तक रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैं इन्वेस्टमेंट में आपको ये बता दूं कि एतमाद ऑनलाइन सबसे पहली बात ये कि कोई पैसे आपसे खुद नहीं ले रहा। एतमाद ऑनलाइन आपको नहीं कह रहा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमें दे दें। हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको कारोबार करना सिखा रहे हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने अपने दुकान पर लगानी है, कैसे लगानी है वो हम आपको बता रहे हैं, ताकि कम से कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप एक अपना अच्छा ग्रोसरी स्टोर खोल सकें। सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको उसमें ये होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो आपकी वैरायटी के ऊपर लगी हुई है, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट में हम बड़ा स्टोर कैसे खोल सकते हैं जिसमें तमाम वैरायटी कंप्लीट हो, हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। तो उसमें उसका सिंपल जवाब यही है कि आपने जाहिर सी बात है क्वांटिटी नहीं रखनी, आपने वैरायटी रखनी है। क्योंकि अगर एतमाद ऑनलाइन आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली सप्लाईज दे रहा है तो आप क्वांटिटी नहीं रखेंगे, आप सिर्फ वैरायटी रखेंगे। जब आप वैरायटी पूरी करते हैं तो आपका स्टोर कंप्लीट हो जाता है और आप इजीली कंज्यूमर की डिमांड को मीट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे, हम आपको पूरा उसका फिजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करवाएंगे, आपको बताएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगनी चाहिए जिससे आप इजीली एक अपनी अच्छी दुकान खोल सकते हैं और आपके पैसे आपके पास हैं इसीलिए वो सिक्योर भी हैं, आपकी दुकान पे लग रहे हैं इसीलिए वो सिक्योर भी हैं। तो आपको कोई इसमें वो डर और खौफ नहीं होगा कि मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, मेरे पैसे दुकान पे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे और आप सिर्फ कारोबार को एतमाद ऑनलाइन के पास बैठ के अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ये दुकान करेंगे। की नोयत के ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी कितनी बड़ी दुकान है, कितनी वैरायटी है, उसके ऊपर ये तमाम इन्वेस्टमेंट उस पर भी डिपेंड कर सकती है। जी बिल्कुल, देखें इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। आप चाहें तो अपना एक कन्वीनियंस स्टोर, जिसको हम देसी ज़बान में मोहल्ला शॉप बोलते हैं, तो आप मोहल्ला शॉप खोलना चाह रहे हैं, कन्वीनियंस स्टोर खोलना चाह रहे हैं, या एक आप मिनी मार्ट खोलना चाह रहे हैं।
تو دونوں کی ڈفرینٹ انویسٹمنٹس ہیں اور دونوں کی ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں. منی مارٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ کو دنیا بھر کی چیزیں رکھنی ہوتی ہیں, اور کنوینئنس اسٹور کے اندر صرف وہ رکھنا ہوتا ہے جو آپ کے ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ تمام ریکوائرمنٹ آپ نے اس اسٹور کے اندر رکھنی ہے. تو دونوں کی انویسٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو لاسٹ کیا ویورز کو میسج دینا چاہیں گے جنہوں نے سوالات کیے ہیں؟ ان کے جواب تو ان کو مل گئے ہوں گے, اور بہت سارے لوگوں کا ہم نے یہ بھی کہا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میجورٹی کے سیم بھی کوشچنس تھے جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے خدشات دماغ کے اندر تھے, وہ انہیں لوگوں کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. تو عنایت کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, اعتماد آن لائن نے گراؤنڈ پہ آ کے کراچی کے اندر کافی سارے لوگوں کے کافی ساری کنفیوژنز اور سوالات کو دور کر دیا. اب چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں جو کہ چلتے رہیں گے اور ان کو ہم آنسر کرتے رہیں گے. میں چاہوں گا جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایزیلی ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اعتماد آن لائن گروسری یا ہمارے UN نمبر پہ 0348113434 پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کریں, ہمارے پاس تشریف لائیں. میں ملوں گا, پوری مارکیٹنگ ٹیم ہوگی, 24/7 کال سینٹر اویلیبل ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں. اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جن لوگوں کو شاید اپنے سوالوں کا اب تک جواب نہ ملا ہو, یا وہ لوگ جو ابھی تک کافی ساری چیزیں وہ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں, بالکل کامنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کوشچنس ابھی بھی مائنڈ کے اندر ہیں تو کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہم پروگرام کے اندر آپ کے وہی کوشچنس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے, یہاں پہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ لوگ کو ایک بہتر سولوشن دیں گے. کیونکہ اعتماد آن لائن کی ورکنگ کے حوالے سے ہم ہمیشہ آپ کو ڈسکس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت پازیٹیو ورکنگ جو ہے وہ عوام کے لیے لے کر آئے ہیں اور لوگوں کے لیے لے کر آئے, تو لوگ جو ہے بڑا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ لوگ دیر مت کریں, ان کے اسکرین کے اوپر نمبرز موجود ہیں, ان پر رابطہ کریں. اور اعتماد آن لائن کی ایک پوری ایکٹیو ٹیم وہاں پر موجود ہے. تو میں امید کروں گی کہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. عنایت, بہت شکریہ پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.